Hello guys, good day. Today is another day, another blessing na pod. So karon guys, nata diri sa Padada, Davao del Sur. Nagbaklay-baklay na taning tungora guys, kay karong adlaw mo uli na pod tag malita. Kay taga didto man gyud ta og igora ta ni bisita dire. Ug karon na nata diri sa highway ug atbang ra ni sa eskwelahan. Pagpakasakay na kog bus guys, sa taman diang puno og auto nagtindog ra gyud ta og usa ta nakalingkod pag-abot na sa Santa Maria. Ug diri guys, ako tong gitarong ang atong postura kay medyo nalipay naman pod ta kay nakalingkod na ta og makapahulay na gud ang atong bagtag ani. Mga 1 hour and 30 minutes siguro ang biyahe guys. Nakaabot na gid ta diri sa Malita og tama-tama pod pag-abot nato og augan ang yuta. Grabe man di ang ulan diri kay ina sa buntag. Biyahe pa pod ta gikan Malita padulong Pinalpalan. Kay diri man gyud nga barangay kung asa ta nagpuyo. And praise the Lord nga safety ang atong biyahe karong adlaw. Diri guys, nagbaklay na pod ta padulong sa balay sa akong igsoon. Ug dili lang pod kay nilayo gikan sa karsada nga maabot ra sa motor. Medyo naluya pod ta sa atong biyahe guys. Dala ka kapoy ug kagutom kay wa man ta namahaw gaina maong pag-abot nako. Matik tama-tama nga napay nabilin sa ilang pamahaw mo to namahaw na pud ko diretso. Karon matambalan na pud dayon ning atong kagutom. Yaon sa man guys, mga unta. Sa ako nitapuson nga video magpasalamat ko sa atong 615 followers and sa atong mga viewers. God bless.